25তম বিল সংশোধন এমেন্ডমেন্ট সংশোধন খালাইনাই অরা ডিটিসি রিনা হিমানি ন ধতি ধতি খাই রিনা নিংথন এবং 6 এবং 8 শিডিউল ওয়াকবরক ন ইনক্লুড মা খালাইনাই এবং রুমান হরবাই মাস সিনাই হিনিনাই চিনি দাবি তঙ্গুই তঙ্গ খাজানি মাফাতে তাকু বুকুচং অবন্ন যতন পালাইনানি উঠন খাজানি মাফাতে তাকু বুকুচং 13 তারিখ চিনি 14 তারিখ চিনি এমএলএ এবং চিনি মিনিস্টার সহ এবং চিনি মাননীয় মেবার কুমার জমাতিয়ানি নেতৃত্বে বড় 5 জন থাঙ্গুই তঙ্গ বরম গরম মেবার কুমার জমাতিয়া বরম গরম বিশ্বকেতু দেববর্মা বরম গরম সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া বরম গরম প্রেম কুমার রিয়া বরম গরম ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সহ খাইয়ে দিল্লি অভিযান থাঙ্গুই তঙ্গ বরক দিল্লি ও থাঙ্গে কক সানাই যে চিনি ডিমান্ড দং মানে বিজেপি দতি খাই চিনি ডিমান্ড দিনানি উঠন আং অবশ্যই সানানি মুচং হাজানি মাফাতে তাকু বুকুচং বিজেপি জন্য অনেক আশা রেখা অনেক কক রেখা জন্য ককরি মানে কক্ষে হিসাবে চিনি কক নানার জায়গা যদি ত্রিপুরা রাজ্য পরণ ক্ষমতা ফাতু বইরি ফেকে হাঙ্কাই এডিশন 6 মাসনি বিসিঙ্গন জন্য ইয়াফাইরি নানি কক দং মানে অববতী নিরি জায়গা দেবসন সাইমানো যদি আর ত্রিপুরা লেন আর চুক্তি অনুসারে और बैठक जों साजा दङ त्रिपुरा लेन बो रिनानि बागै जों अब चाइटक नायहिनि माने त्रिपुरा लेननि कबताबो काहामकाय बरक जों अब साया आबनि बागै नाय जों ताबो बीजेपी नाव काहामकाय जों पयत थांमैया और राज्यनि बीजेपी बाय जों एलायन्स खाया जों दिल्लीनि बीजेपी बाय एलायन्स खायो आबनि बागै नाय चिन प्रतिनिधि थाङै दङ दिल्ली ও খাজানি মাফা দেই তাকু বুকুচং দেব বিজেপি और যখন 2018 27 সেপ্টেম্বর আর বরক 3 মাস নি বিসিং হাই পাওয়ার মডেলিটি কমিটি গঠন খাইরি নানি কক্তং মানে তাবো হ্যাঙ্গিং অবস্থায় তঙ্গ খাজানি মাফাতে তাকু বুকুচং দিদি সিরি নানি হিংসা মানে আবো তাক পর্যন্ত রিয়াকো খাজানি মাফাতে তাকু বুকুচং আপনি বাগা আং ছানানি মুচং ছিনে পুরে বদল লাগাও जों तिनर सामी रैली खाइमानि कारण हिंजामिकाय चिनि प्रतिनिधि दिल्ली थां दङ दिल्ली थांगाय कक सानाय एवं जों आईडब्लिउएफ तिबो त्रिपुरा राज्य अतंततै रेसामी रैली खाइ दङ दिनै बीजेपी नि उ मामाने गाति जानाय नानाने गाति जानाय दाब्राने गाति जानाय हिनि नाय जों ता फुनुक्सि दं जों नानाने गाति बसिया दाब्राने गाति बसिया तयनि गाति बसिया मामाने गाति बसिया जों एकता गातिनो सिवा एडिसि एलाकानो त्रिपुरा लेन आलादा राज्य मारिनाय नों गुरखा लेन रिङै मानो नों बुदुले न रिङै मानो हंकांकाय ए त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सा आईपीएफ तिनो नों ताङै रिङै माया आलादा राज्यनि बागै ताङै रिङै मिना आलादा राज्यनि बागै निने कक बैंक माय थां जों नरन राज्य सरकार नरक बा एलायन्स खाइन नरन तुनुरि फेकाबले सरकार गठन खाइर फेकाबले नरक सवाफ्रो त्रिपुरा लेन दा हामजाक्सि जों नरक बा आपरे एलायन्स नथिं थांग्रो जों 9टा सीट बाय गसिया ए 9टा सीट बाय मिला जों 20टा सीट न लड़ाई खाइनानि रिदि हिनै कक साफ्रो दिनै बीजेपी सामानै दङ एवं माननीय हेमंत बिश्व शर्मा बसाव नरक सिद्ध हामजाक त्रिपुरा लेन इंगा जों त्रिपुरा लेन हामजाक उंगा सीट हामजाय इंगा सीट 9टा बाय लड़ी खाता इंगा जों 9टा बाय सीट लड़ी पाइखा त्रिपुरा लेन हामजाक मानि बागै तांगै ताबो त्रिपुरा लेन दिया आपनि बागै खाजानि माफाते ताकु बुकुचं आईडब्लिउएफ ते कुनु दिना आजुगै तंगलिया निने नानाने गाति दाब्रानि गाति बना सिंगलिया आपनि बागै दिने ए रिसामी तुइनाय आन्दोलन नंखनानि बाद दंग खाजानि माफा